حمدا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व ताला के लिए है, ऐसी तारीफ़ कि जो उसकी जलालत के लायक हो। لك الحمد يا الله بجميع المحامد كلها فأنت المحمود على كل لسان ولا يشار إليك بالمكان। और हम अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ़ बयान करते हैं। وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم। और हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं कि जो हमारे कायद हैं, जो हमारे आका हैं। وبعد فيسعدني أن أحضر هذا الحفل الكريم في هذه الجامعة المباركة الجامعة الأمجدية। और ये मेरी खुशनसीबी है और सआदत मंदी है कि जामिया अमजदिया रज़विया के ज़ेर एहतमाम जो प्रोग्राम हो रहा है, उस प्रोग्राम के अंदर मुझे शरीक होने का मौका मिला। ماذا تعني الجامعة الأمجدية؟ تعني المجد والعلو والرفعة। और आप जानते हो जामिया अमजदिया का माना क्या होता है? अमजदिया का एक माना ये भी होता है कि जो सरबुलंदी को, जो बुलंदियों को छू रहा हो। ونحن في حضرة أولياء صالحين أحياء ومنتقلين، في حضرة الولي الصالح العلامة سيدي بابا تاج الدين، بابا تاج الدين نفعنا الله به। और आज हम और आप औलिया अल्लाह की बारगाह में मौजूद है, बिलखुसूस हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में खड़े हैं। على روحه السلام وعلى محبيه السلام وعلى سيدي عبد القادر الجيلاني السلام وعلى سيدي أحمد رضا खान। और हम बाबा ताजुद्दीन की रूह को भी सलाम भेजते हैं और सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रूह को भी सलाम भेजते हैं और इमाम अहमद रज़ा खान की रूह को भी सलाम भेजते हैं। هؤلاء الأولياء الصالحون يجب علينا أن نتولاهم لأن الله قد تولاهم। और ये वो सालिहीन है, ये वो बुजुर्गान दीन है कि हमें चाहिए कि हम अपने सारे मामलात इन औलिया अल्लाह के सुपुर्द कर दें। قال تعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम के अंदर औलिया और सालिहीन की जो है तारीफ फरमाई और हमें यह हुक्म दिया कि हम अपने मामलात को औलिया किराम के सुपुर्द कर दें। فإذا كان الله سبحانه وتعالى جل وجلاله يتولاهم ويحبهم فكيف لا نتولاهم ونحبهم نحن؟ तो हमें चाहिए कि हम जब अल्लाह तबारक व तआला ने औलिया किराम की शान को बयान फरमाया तो हमें चाहिए कि हम इन औलिया किराम से बेपनाह मोहब्बत करें और उन्हें अपना हाकिम बनाए और उन्हें अपना सरपरस्त माने। والله تعالى يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون। इसलिए कि कुरान पाक में एक दूसरे मकाम पे अल्लाह ने यह भी इशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह तुम्हारा मददगार है, उसके रसूल तुम्हारे मददगार है और औलिया सालिहीन तुम्हारे मददगार है। فمقام الصالحين مقام عظيم، مقام عظيم جدا، والله تبارك وتعالى قد رفع من شأن كلب لأنه أحب الصالحين। इसलिए कि सालिहीन का जो मकाम है और उनका जो आस्ताना होता है ये बड़ा ही बाबरकत होता है और आपने फरमाया कि सालिहीन का आस्ताना और सालिहीन का मकाम तो वो मकाम है कि जहां पर अगर कुत्ता भी चला जाए तो वो बरकत वाला बन जाता है। فإذا كان كلب أهل الكهف الذي رفعه الله لأنه أحب الصالحين وتولاهم وأبى أن يفارقهم، إذا ذكرناه نحن وتلونا الآية كم نحصل من الحسنات؟ مئات الحسنات، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، امتدحه الله بهذا الوصف العظيم। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असहाबे कहफ के कुत्ते को सालिहीन की सोहबत की बदौलत
ये शान अता फरमाई, तो अगर हम औलिया किराम की सोहबत को इख्तियार करें तो सोचिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें किस मकाम पर फाइज फरमाएगा। قال الشاعر فاز كلب بحب قوم فكيف يشقى محب آل النبी। आप फरमाते हैं, आपने एक शेर बयान फरमाया कि जब एक कुत्ता अल्लाह वालों से मोहब्बत करने की वजह से उसे कामयाबी की जमानत मिल जाती है, तो ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, जो तुम आले नबी से मोहब्बत करते हो और औलिया सालिहीन से मोहब्बत करते हो, तो फिर उसके बाद अगर तुम अहले बैत से मोहब्बत रखते हो और उसके साथ साथ तुम औलिया से मोहब्बत रखते हो, तो सोचिए कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कैसी कामयाबी अता फरमाएगा। والله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي كما جاء في صحيح البخاري من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب। जैसा कि हदीस कुदसी में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी रखी तो उससे मैं ऐलान जंग करता हूं। فالذي يعادي الصالحين فهو يدخل في حرب مع الله ومन هذا الذي سيحارب الخالق। और जो औलिया से दुश्मनी करता है, दरअसल वो अल्लाह तबारक व तआला से जो है वो ऐलान जंग करता है, लेकिन किसी के अंदर ये ताकत नहीं है कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से जंग करे। فلذلك كان من عقيدة أهل السنة والجماعة محبة الأولياء والصالحين واحترامهم والإيمان بكراماتهم। और अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है कि हम औलिया किराम से मोहब्बत करें और उनकी करामतों को भी तस्लीम करें। نعم حتى قال القائل وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلامه। और शायर ने यह भी कहा कि औलिया किराम के लिए करामतें साबित है, और जो औलिया किराम की करामत का इनकार करे तो आप उनकी बातों को तवज्जह न दें और उसे छोड़ दें। ونحن في مثل هذا المقام وبمثل هذه الاحتفالات يجب أن نتدارس سيرهم ونحيي ذكرهم ونستفيد من طريقتهم، نستفيد من علمهم وكيف ساروا على هذا الطريق الصحيح فنسير معهم ونرتبط بسلكهم। तो इस तरह की महफिलों से जो मकसद है वो ये है कि इन औलिया किराम की सीरत को हम जाने और ये औलिया किराम किस वजह से इस मकाम पर पहुंचे, हमें उस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है और उस पर अमल करने की ज़रूरत है। والطريق إلى السير في طريق أهل الصالحين الطريق هو أن نبدأ بأداء الفرائض ونجتنب المحرمات। और उसका रास्ता हजरत ने फरमाया कि सबसे पहले इसका रास्ता ये है कि हम फराइज पर अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हम पर फराइज वाजिब करार दिए हैं और जो नमाजें हैं उनको हम उनके वक्तों पर अदा करें और गुनाहों से महफूज रहे, उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे की मंजिल भी आसान हो जाएगी। والنبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث السابق الذي ذكرناه يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर इसकी बहुत मदह सराई फरमाई है कि जो फराइज को अदा करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब उन्हें हासिल हो जाता है। قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه। अल्लाह तबारक व तआला ने हदीस कुदसी के अंदर जो अक्सर हम हमारे उलमाए किराम से उस हदीस को हम समाअत करते हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस कुदसी बयान फरमाई कि जब बंदा फराइज को अदा करने के बाद जब नवाफिल को अदा करता है तो वो जैसा जैसा जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की मजीद इबादत करता है, नवाफिल को अदा करता है, तो बारगाह खुदाबंदी का उसे कुर्ब हासिल हो जाता है। وهذه الليلة التي نحن فيها هي أول ليلة من ليالي شهر رجب। هذه الليلة
نعم. هذه الليالي القادمة ليالي شهر رجب العظيمة، هذه ليالي عظيمة كم ستعقد فيها من ولايات لأناس من عباده. और हजरत ने फरमाया कि आज की शब इस हैसियत से भी बड़ी ही मुबारक शब है कि अल्हम्दुलिल्लाह माह रजब का आगाज हो चुका है। هذا الشهر العظيم الذي هو شهر الزرع، और ये वो महीना है जो खेतों में बीज बोने का महीना है। فازرعوا فيه أعمالا صالحة وتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بالسنن الرواتب وبالنوافل حتى يحبكم الله تبارك तो وتعالى. इस माह मुबारक के अंदर हमें चाहिए कि हम आमाले सालिहा का पौधा लगाए और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करें और उसका कुर्ब हासिल करने की कोशिश करें। ونصيحة قبل أن نختم هذا المجلس وقبل أن نختم هذه الكلمة، أوصيكم بالتمسك بعقيدة أهل السنة والجماعة على منهج الإمامين أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي. और मैं अपने खिताब को खत्म करने से पहले आप हजरात को ये नसीहत करना चाहता हूँ कि ऐ लोगों, तुम्हें चाहिए कि तुम इन दो इमामों के दामन को थामे रहो, अबू मंसूर मातुरीदी और अबुल हसन अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हुमा, जो इल्म अकाईद के इमाम हैं। तुम इन इमामों के दामने करम को मजबूती से थामे रहो। وكذلك أوصيكم بالسير على طريق السادة الصوفية الصلحاء المتصفين بها حقيقة وفعلا وقولا من أمثال سيد الجنيد شيخ الطائفة وسيد عبد القادر الجيلاني وسيد أحمد الرفاعي. और अगर तरीक़त की बात की जाए तो मैं नसीहत करूंगा कि तुम्हें चाहिए कि तुम तसव्वुफ में जुनैद बगदादी के दामन को थामे रहो, गौसे आजम के दामन को थामे रहो, सैयदना अहमद कबीर रिफाई के दामन को थामे रहो और उनके मिस्ल जो बुजुर्गाने दीन है, जो बुजुर्गाने तरीक़त है, तुम उनके दामन को मजबूती से थामे रहो। الشيخ أحمد رضا خان، هذا الإمام المجدد الشيخ أحمد رضا خان البريوي، هذا الإمام المجدد الفقيه العلامة الكبير، كذلك نسير على طريقته وعلى منهجه رضي الله عنه ونفعه. और मैं तुम्हें मुहक्किक मुफस्सिर अल्लामा मुजद्दिद शेख इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान के भी दामने करम से और उनके सिलसिले तरीक़त से भी तुम्हें वाबस्ता रहने की नसीहत करता हूँ। نختم بالإجازة الآن. और हज़रत फरमा रहे हैं कुछ किसी चीज़ का ऐलान फरमाना चाह रहे हैं नाम से। نختم بالإجازة للشيخ العلامة مجتبى شريف، مجتبى شريف القائم على هذا الحفل. نختم هذا المجلس بالسند العالي. أول أوضح يعني ما هي الإجازة ترجمة يعني. نعم، نختم بالإجازة التي هي الإجازة العلمية، وهي سلسلة إسنادنا إلى صحيح الإمام البخاري، أعلى سند في الدنيا، رتبته بالاتفاق العليا. हज़रत फरमा रहे हैं कि मेरे पास एक ऐसी सनद मौजूद है कि जो इमाम बुखारी तक पहुंचती है और दुनिया की सबसे अजीज तरीन और सबसे बुलंद सनद है, जो किसी के पास नहीं है सिवाय यमन और शाम के, किसी के पास नहीं है। هذا السند قال عنه ابن عبيد الله السقاف نظما وهو ينظم أسماء هذا السند. قال उस सनद के नाम को आप जिक्र फरमा रहे हैं, बिल्कुल उलमाए कराम की तवज्जो चाहूँगा कि जो सनद को आप जिक्र फरमा रहे हैं एक नज़्म की सूरत में आप उसे बगौर समाअत फरमाएं। نروي الصحيح عن إمامنا الأبر بحر العلوم العيدروس بن عمر، عن شيخه القطب البدلي نجل سليمان الوجيه الأهدلي، عن شيخه ابن سنة الفلاني، عن أحمد بن العجل اليماني، عن النهروالي، عن الطاووسي، عن الهروي بهجة النفوس، عن الجمال الفاضل الفرغاني، عن شيخه ابن مقبل الختلاني، عن الفربري، عن البخاري، بحر العلوم السلسبيل الجاري. هذا أعز سند في الدنيا، رتبته بالاتفاق العليا، لمثله يرحل شاما ويمن، وقد أتانا عاليا بلا ثمن. كم عددهم سيدي؟ بيني وبين البخاري 11 رجلا. हज़रत फरमा रहे हैं कि इमाम बुखारी की इतनी बड़ी सनद, अजीम सनद है कि इनके दरमियान और इमाम बुखारी के दरमियान सिर्फ 11 अफराद मौजूद हैं, सिर्फ 11 अफराद।
نعم. وأنا أرويه عن شيخي العلامة المتوفى عن وأخيه أيضا الحبيبان السيدان الجليلان حسين بن محمد بن هادي السقاف وأخيه الحبيب علي بن محمد بن هادي السقاف، عن الشيخ المعمر الزبيدي عوض العفري، عن السيد عبد الرحمن بن سليمان الأهدل بالسند السابق الذي ذكرناه. هذا وقد أجزت به فضيلة الشيخ حضرت علامہ مجتبی شریف صاحب قبلہ کو حضرت اس بخاری کی اعلیٰ سند سے نواز رہے ہیں جو دنیا کی سب سے عظیم ترین سند ہے، 11 واسطوں سے امام بخاری تک پہنچتی ہے، اور شیخ مجتبی شریف 12ویں ہیں، تو جس کو امام بخاری کی دنیا کی سب سے عظیم ترین سند حاصل کرنا ہو تو وہ مولانا مجتبی شریف کی خدمت میں حاضر ہو جائے، شرف تلمس حاصل کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے درمیان امام بخاری کے درمیان صرف اور صرف 12 سے 13 افراد رہیں گے انشاءاللہ. وقد فوضته ووكلته بأن يجيز عني من شاء. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اختیار کل عطا کرتا ہوں، شیخ مجتبی کو وکیل بناتا ہوں کہ وہ جسے چاہے اس سند کے اندر داخل فرما دے. هذا ونسأل من الله تعالى القبول. نسأل الله قبول فرمائے. نسأل الله أن يتقبلنا وإياكم في هذه الليالي. آمين. وأن يلحقنا بسلك الأولياء. آمين. وأن يجعلنا من المحسوبين عليهم والمنسوبين إليهم. آمين. وأن لا يحرمنا شفاعتهم ورؤيتهم، وأن يجمعنا بهم على حوض النبي الكريم، وأن يسقينا بيده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج همومنا ونفس كروبنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا، فك أسر المأسورين، فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، اقض الدين عن المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. انظر إلينا نظرة في هذه الساعة لا نشقى بعدها أبدا يا رب العالمين. آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.